Adoy hiyay. Usa kay asa ka sila magkuhag tubig dire? Ay na, abot na ta. Wow. Amazing. Imagine this. Kung di ka mo libot, di ka kaagi ng lugar. Amazing! Amazing. What? Isn't it amazing, Emma? Yeah! See? Libuna to Taguluan. Oh. Di ka makakita ka. Wala kasabot si imo kagang-kagang. Do you understand what kagang-kagang is, Emma? Yeah! What is kagang-kagang then?